Biyag ana Diyosan, kalpasan, ti panangtedyo kadakwada, ti biyag anay tawan. Ita sa lunsud kada kayo nga naganak. Awatan nyo matleng ti anong iyo amang isurun to, iti pamati, iti dayto anak yo. Iyadal yung tumatlaken kuana, ti panangtungpal na, ti bilin, ti panagayat ti Diyos, ken ti pada a tao. Da kayo met amang anak. Si sasagana kay matlayang amang tulong to, ti panakaisurun to, ti pamati. Sumarunok kayo anaganak, kalpasan na da kayo amang anak. Then, laglagi pa nyo kakabsat saan nyo nga italmag, kitain nyo tano at idog ti kukuyo, saan nyo nga iyugas na ta kukuyo, na dito madonor ti muging na. Rabay amumi ang maisa ka maestro nagapuy ti Diyos. Tawan ti makaraming ganit ng kasdamang aramida malaksid no daken kuana ti Diyos. Kinuna na Jesus si bagaken katipudno. Sinalunsod ni Nicodemo kasano ti panakabalin na mayanak manen ti tao na tainganen. Mabalin na yan sumrek iti tiyan ni ina na tapno mayanak manen. Kinuna na Jesus si bagaken katipudno. Dayaw ti may paayken ka o Kristo. Kakabsat, ipalagi ko lang kada kayo, kada tay amin, nga apay anak kapatpatag ti bunyag. Apay anak kapatpatag ti bunyag. Tisungbat ni Apo Jesus kakabsat, hindi nagsaludsod ni Nicodemo, nanggagantay ti Ebanghelyo tayo. Akinunan na, kasano ti panakabalin na amayanak manen ti tao anatainganen. Mabalin niya asumrek iti tiyan ni inana tapno mayanak manin. Ket isungbat niya po Jesus kakabsat ket daytoy. Dua. Kunana ibagaken ka ti pudno Nicodemo. Ti tao asaan na mayanak iti danum ken ti espiritu saan na amakita ti pagarian. Ken saan tu amakastre iti pagarian ti Dios. Isuday ti kakabsat no apay nga dataywa katolikos uray pay ubi ket mabunyagan. Tagapo daytoy nga insungbat ni Apo Jesus. Isumasaan niyo po mga kakabsat nga bareng-barengan daytoy lalo kada kayo nga agsikugpay. Imula yun ti panunot yun. No, nagsikug kayo and once nga nagsikog kayo, ibagayo, pabunyagak to, ensigida, tuy anak ko. At manen, kakabsatan tayo kumangay palubos, nga ada mayanak kasaan ang mabunyagan. No, in case of emergency, kunatayo. Kakabsat na tayuan na bunyagan, kaya nakonfirmaan, mabalin tayo abunyagan ti ubi. Ti matter na kakabsat ti panamunyag ket potable water. It's not necessary nga may kayo pa'y mangala iti holy water ditoy. So dayta ti form ti baptism kakabsat. Tadaytoy ti inbilin ni Apo Jesus. Numalagipyo idi kunana ibaon na dagiti abtalan na in kayo tinter walubong keti kasabayo tinay bagadaman bunyagan yu ida itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. So daytoy timbilin ni Apo Jesus awagas ti panakabunyag tayo. Ti submersion irarem mo. Ya. Ngem nagsimplemat kakabsat ko na ni Apo Jesus. Bunyagan yu ida. Itinagan ti Ama. Ken ti Anak. Ken ti Espiritu Santo. So amin anabunyagan na konfirmaan in case of emergency. Baptism. Babalin tayo kakabsat. So antay nga ipalubos. Nga adamay na asaan ang mabunyagan. So laglagi po nyo na ito.
Ipagsungbat yu tunggal panggep denggen nakam kadi. Apo ka po ti mister, ipapatay ken panagungar mo, ipay mo ka, di kadagiti ngubing ti barubiyag, iten ti bunyag, awatem kadida may kamang tinasantuan ni Iglesia, dawaten mi ken ka apo. Ipay mo kumababayan ti panakabunyag da, ken panakakonfirmadan to, agbalinda na paypayso pasurot mo mangisaksi ti Ebanghelyo, dawaten mi ken ka apo. Ipay mo kumagbiagas singpe dagiti naganak ken mga anak tap nagserbida pagtuladan dayti anak da dawaten mi ken kaapo para irayem ken pabaruem kad kada kami ti grasya diri panagbunyag ni dawaten mi ken kaapo ti pagsungbat yu ikakaasi na kami Santa Maria nga ina ti Dios, San Jose, San Juan Bautista, da kayo amin na sa santos ti Dios. Manakabalin kinagnanayon na Dios, inbaon mo di ti lubong. Ibugbugtong anak mo, tapno paksyaten na ti panakabalin ti Espiritu ti kinadakis. Kitalawan na kami ti pagarian ti kinasipnget. Dagiti ngubing ti baso la tawid, ket pagbalinem iso da templo ti gloriam. Inibaon mo ti Espiritu Santo ngagteng kadakwada, gapuken Kristo nga apo ni. Ti Dios saramaten na ti danum apangiburay natin na Diyosan abiyag. Ita ti pagsungbat yu kakabsat maraydayaw ti Dios. O Dios nga ama ti kaasi babayan ti danum ti bunyag. Pinuno na kami ti barobiyag tap nagbalin kam nga anak mo. Binukel mo may sa nga ilig iti amin na nabunyagan babayan ti danum ken ti Espiritu ket pinakikaysam ita ken Kristo nga anak mo. Pinilim dagiti nabunyaga na mangiwaragawag siraragsak ti Ebanghelyo ni Jesucristo kadagiti amin a nasyones. Itada kayo nga naganak ken mga anak, pabarwen nyo dagiti kariyo idi a nagbunyag kayo. Tiyo muna pagsungbat yu wen paglikudan mi. Paglikudan nyo metla ti basol iti kasagbyag kayo, iti sidong ti wayawaya dagiti anak ti Diyos. Paglikudan nyo matladag iti panggargari ti kinadakes, iti kasasaan na kayon nga iturayan ti basol. Paglikudan nyo matla ni Satanas, amang isungsung iti panagbasol. Sumaruno pagsungbat yu when mamati kami. Mamati kay matlaing ti Diyos Ama managkabalin amin na namarso ti langit ken daga. Mamati kay matlaing ken Jesucristo, abugbugtong anak na anak ni Virgen Maria, nagtutuket na itanem nagungar kani tinatay ket si tutugaw ti makanawan ti Ama. Mamati kay metlaeng iti Espiritu Santo Iglesia Katolika ti panagririnano dagiti sa santos, ti panakapakawan dagiti basbasol, ti panagungar ti bagi ken ti biag nga agnanayon. Daytoy ti pamati tayo. Dahil iti pamati ti Iglesia tayo kagumaan tayo, ti mangi paduyakyak dahil iti pamati, iti sidong ni Kristo Jesus nga apo tayo. Ita babayan ti panakalana da ti Krisma ti panakaisalakan, mapasing ka dan ti panakaikamig da ken Kristo apani profeta ken ari ket mayrano da iti biag nga agnanayon. So naglagi pa nyo kakabsat dagiti anak yu ti panakalana da awaten da kasi panangawat tayo
dagiti misyon ni Apo Jesus. Ti misyon ti kinapadi, kinaari ken kinaprofeta. Isuro yun to kumadag ito'y nga nakyo amang biyag dagiti nga misyon dati kinapadi, agluwalo, agdaydayaw iti Apo, ken mangilwalo ti misyon ti kinaprofeta, mangiwaragawag ti kinapudno, pabayan ti sao ken arami, ken ti misyon ti kinaari iso ti agserbi saan apa serbian. Ita Apo ibado yu datay naited nga bado dagito bingyo. Kita kakabsat agyaman tayo ti Diyos, iti panangiburay natin na Diyosan na biyag, ami nga dat sa dilangit, maraydayaw kumatinagan mo. Lumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakem mo, riti daga. Kawanem dagiti basol mi, kasmet pamakawan, kadagiti nakabasol kadakan. Di nakamet baybayan, manugot isulisog, isalakan nakam ketidakes. Amen. Dagiti responsibilidad yung. Daglagi po nyo kumadag, ito'y kakabsat. Nga, tiyo mo na ang responsibilidad yu kat da ito'y. Kalpasan ti pangaldaw, sa nyo liplipatan ngitid tay regalo yu. When? Na inlubungan na responsibilidad. May kadwa, iso ti kang runaan. Sa dinuntuman ti ayan yu, ti karkararagan yung tukuma, dagito'y nga inanak yu. Ya, sa dinuman na espirituan a responsibilidad yu manganak tandaduma nalpas ti panangan iso nga manganak ya nalpas panangan nalipat bali na Dios ti Ama ken ti Anak ken Espiritu Santo nalpasen da iti abunyag tultuloy tayo nga kabsat iti agbyag iti kinasanto. Okay, umayo alaan Apo dagiti certificate dagiti anak yo. Birthday celebration, and as we welcome to the Christian world, our celebrator, Cassandra Tabangay. Palakpakan naman po natin, everyone. Thank you so much for your presence. So ladies and gentlemen, we have... Yay! Palakpakan naman kasamang hiyawan, everyone! There you have it. And a family portrait first. And the brothers and sisters of Kashi. We have here a very wonderful, beautiful family, everyone. Palakpakan naman po natin sila, ladies and gentlemen. And
Thank you so much. Now at this time, Happy birthday, baby. Actually po, hindi ngayon yung birthday niya. Ang birthday niya nung April 15. Kaya lang, pina-weekend namin para may makapuntang bisita. Yeah. So, happy birthday, baby. Ang wish ko lang is lumaki kang may paggalang sa amin ni daddy mo. And sana makapagtapos ka ng pag-aaral and good health. In the future, mapapanood mo din itong videong ito. Ngayon, happy birthday, baby. I love you together with your brothers and sisters. Sika pa lang ti apok nga nakitak nga nayanak kay nagbunyag sika tinaig gamak tawa anak ti bayat kada kita kakabsa mo anak ko. So nga I hope lalaki kang mabait katulad ni kuya at saka si ate na lalo na si mami at daddy. You have to love mama and mommy and daddy, okay? Love you mong baby. Belated happy first birthday. We wish you good health, long life, and I wish you that the Lord will bless you with fortitude to face life's challenges in the future. We love you, baby. copy-paste na lang si Nino. Hello, baby Kashi. And baby, I wish you on your birthday blessed and more birthday and a wonderful blessed baptism also. And this day, may you grow strong in faith of God. And not only that, surrounded by love, by your family, and happiness, and faith in God. Once again, happy birthday, baby. Yan. Magandang hapon, tanghali sa ating lahat, first of all. And happy birthday, Cassandra. Happy first birthday, baby. And happy Christine. Allora, our wish is good health, of course. Lubaking may takot sa Diyos. And especially, mahalin ang magulang. Thank you. Copy paste. Thank you so much, Ninong and Ninang. Control C, Control V. Belated happy birthday and welcome to the Christianer, baby Kashi. Sana lumaki kang mabait, may takot sa Diyos, respect your parents, love your parents and your siblings. Kaya agnanayon, gan pwede pamilyam. May gilahin. Gan ni Papang na, stay pugi. Ayan, salamat sir. Sir, picture po muna sir. Muna ti amin kay ko daan dumakkel kanto ko mga daan ti buteng kinapo Dios ken panagdayo kinaganna mo iti kapsa mo ken nasalunat nga panagbagbagi. Diyan lang baby. Later happy birthday. Bring me bracelet. Bracelet. Congratulations. What is your name? How old are you? 7. Congratulations. You claim the prize over there. Next, bring me natin. Bring me portable fan. Electric fan. Sino ka may electric fan dito? Ay, nandun. Oh, mainit ang panahon. Dapat laging nagdadala ng ganito. What is your name? What is your name? Peter. Get your prize over there. You have a new toy with you. Congratulations. Up next, bring me ATM card. ATM card. Come on. Give an ATM card. Ay! Agad. Buksan natin pag may ATM card. Tingnan natin. Buksan natin. Tingnan nga natin kung may ATM card. Ay, meron. Nandoon. Congratulations. O, yung notebook na lang kasi magkaparehas sila. Oh, baka gusto nating ibahin.
Hindi, babalik mo yung isa, baby. Rosary! Ay, naka-ready. Alam na alam. Do you pray at night? Yes. Do you pray before you eat? iPhone! Wow! Bagong-bago. Naka-Gcash. Nagre-ready sila. Baka magpabring niya ako ng Gcash. Congratulations. Meron. Congratulations. What is your name, baby? Samantha, how old are you? What is your message to Kashi? Happy birthday, Kashi. Congratulations. Kapag meron kayong pera or ATM na merong 1.8 doon, bring it to me. Yung pera ninyo, yung cellphone ninyo, ay yung cellphone, yung ATM ninyo, basta may 1.8 na nandun, bring me. Basta magkadikit yung 1.8 ha, hindi yung magkadikit yung 1.8 dapat. Ay, may 1.8 sa loob. Aba, resourceful. Oh, may isang winner na. 5, 4 pa. Lahat ng mga may 1.8 na magkatabi, go. Yung phone ninyo, yung ATM ninyo. Congratulations, baby. You claim your prize there. You claim your prize there. Nagkatabi sa calendar. Oh, resourceful. Oh, kuha ka doon ng prize. 2 pa. Oh, congratulations. Congratulations. Ay, may isa pa. Oh, sige, pahabol isa pa. 1.8. Ayun. Meron doon sa kanyang number. Ito pa, meron bang 1.8? Meron. O, baby, kuha ka na ng premyo mo doon. Tig-isa sila. Congratulations. Ingredients sa pinakbet. Kapag meron pong naulit or kapag nagbigay po sila ng maling sagot, out na po sila. So, let's go first. Give me an ingredient of pinakbet. Talong. Kalabasa. Luya. Kamatis. Sigarilyas. Luya. Ay, naulit na, mami. I'm sorry. Out ka na, mami. Kidag. Okay, next. Dito tayo mag-i-start. Mga senador sa Pilipinas. Mga current senators in the Philippines. Let's go. Pia Cayetano. Pia Cayetano. Sinong Aquino, mami? Bam Aquino. Robin Padilla. Cheese Escudero. Rafi Tulfo. Rodante Marcoleta. Bato de la Rosa. Sana hindi na siya absent. Mami. 5, 4, 3, 2, 1. Ay, sorry, mami. Diyan si Risa Hontiveros. Sino pa? Manny Pacquiao, di ba? Uy, hindi na siya senador. Lumaban siyang presidente, di ba? Okay, start tayo kay ma'am. Ang next category natin ay mga bansa sa kontinenteng Asia. Okay. Japan. Philippines. The Philippines. Thailand. Korea. Saan Korea? South Korea. South Korea. Vietnam. Vietnam. Thailand. Ay, naulit ang Thailand, mami. Sorry. Marami pa tayo, meron pa tayong Brunei, Malaysia, China, Bangladesh, di ba? Next! Mga gulay sa bahay kubo. Let's go, sir. Sigarilyas. Mani. Bawang. May bawang ba? May bawang mo sa bahay kubo? Meron ba? Kantahin nga natin. Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bawang, patani. Ginawa natin ng paraan. Wala pong bawang, mami, sa bahay kubo. Next, dito tayo mag-start. Municipalities in Ilocos Sur. SDO. Santo Domingo. Kawayan. Magsingal. Ay, mami, hindi siya municipality, city siya. O, bigyan na lang natin ng chance, oh. Ay, it's okay. Oh, diba? Bibigyan na nga kita ng chance pa.
City po ang vegan at ang Candon. Next, mga cities sa NCR. Go, sir. Tagig? Taguig, Quezon, Manila. Manila, Pasay. Pasay. QC. Ay, meron na nasabi na QC Quezon. Congratulations. Next, mga naging presidente ng Pilipinas. Manuel L. Peso. Manuel L. Quezon. Valdez Ramos. Kompleto. Fidel Valdez Ramos. Gloria Macapagal Arroyo. Gloria Macapagal Arroyoch. Elpidio Quirino. Elpidio Quirino. Ferdinand Marcos. Ferdinand Marcos Sr. Ferdinand Marcos Jr. Ferdinand Marcos Jr. Si Present. Bongbong Marcos. Nasabi na Ferdinand Marcos Jr. Be third. Oh, tatlo na lang. Next, chichirya sa Pilipinas. Chippy. Chippy. Boy Bawang. Iwi. Piwi. Cheese curls. Cheese Curls. Piatos. Turkey. Mr. Chips. Bida. Bida. Nova. Sesti. Zesty. Moby. Moby. Stick. Cheese stick. Corn beats. Corn bits. Chisam. Cheese. Ang dami lang alam. Kiss it. Ayun, nasabi na sir, cheese stick. Di ba nasabi na, ay, dalawa na lang sila. O ngayon, since dalawa na lang sila, Jack and Poy. Oh, 1 point. 0. Jack and Poy. Ay, 2 points. Mami, galing. Ganito lang alam mo. Jack and Poy. Oh, 1 point, 2 points. Jack and Poy. Ay, mami, ikaw yun. Tapos sir, kayo yung 500 pesos. Congratulations. I-claim nyo na mamaya, sir. Heavenly, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you for the gift of our sister Cassandra and for guiding her through her first year of life. We are grateful for the joy and love she brings to our family. Please continue to bless her with good health, protection, and a bright future as she grows. Bless also the food before us and the hands that prepared it. May it nourish our bodies and remind us of your goodness. As we celebrate today, may your presence fill our hearts with joy and love. In Jesus' name we pray. Amen. And before we eat, ladies and gentlemen, we remain standing as we sing a happy birthday song. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Time for the parents to make a wish and then blow the birthday candle. Happy birthday, Kashi! All right, everyone, let's all take our seat.
agyaman dito iti nagundaway, agyaman kada kayo. Para kapita, ay, nakapagayon. Kaya may kayo naki anandingay. Si dito yung simple nga ko. Palag birthday ken palag bundag si balasang ni. At that time nyo, tinapatig nga okasyon. Itininang dapat ikon, itimaya, burinod na tigera. Kani, nakita yung vice gov ke, pinanawan na pa yung security dan. Kung naka-duty da, daktil na unay panagyaman kanya da. Ken, bigilaing tima ko na, agyaman na, kanya yung amin. Nagiti kakabagya, nga nagdaputi, Santo Domingo. Ken, da kayo amin na po, agyaman kami si Kibubo nga pamilya, tikad dayo tatangal daw. Thank you. Thank you very much, sir. And at this time, ready na po tayo sa ating raffle draw. 3 winners of 500 pesos and 1 winner of the free overnight stay at Vegan Villa. 1276. 23, the first winner of 500 pesos is Samantha Tabangay. Ay, walang ginalang. Ay, hindi niya alam to ha, hindi niya alam. Hindi niya alam. Swerte naman. Pupunta sa harapan para i-claim. Sam, you claim your prize, baby. Tapos magstay ka na dito sa harap. Ayan. Ayan. Next number from 1 to 76 again, Ma'am Manilyn. 15. Congratulations. Purificacion Paa. Ay, congratulations, ma'am. Winner of 500 pesos. Oh, isa pang winner, ma'am, ng 500 pesos. $76, sir. $69. Alvin Tabilos. Ay. Oh. Winners of 500 pesos. From 1 to 76, Ma'am Manilyn. Overnight stay to. It's either good for 2, good for 1, good for 8. Kung ilan man kayo mag-stay, basta maximum is 8. Isang gabi. 26. Lalaki. Lalaki. Ay. Walang letter A sa pangalan. Walang letter A sa pangalan. May letter E sa pangalan. Doon naman sa apelido, may letter A. Tapos marami akong nakikitang kapelyedo niya. Congratulations, Henry Tabilos! Wow! Congratulations on my overnight stay kayo. Ilan kayong lahat? Ay, may maiiwan sa inyo dyan sa table na yan. Kapag mag-overnight stay sila doon sa Vegan Villa. Congratulations, sir. Ma-picture din kayo. Ayan ang kanyang prize. Tignan natin doon sa screen. Dead bat. Low bat na.